کے اندر کس طریقے کے ساتھ خدا کی پروٹیکشن کو دیکھ سکتے ہیں اور کس طور پر دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اور میرے ساتھ نکالیے نہمیہ کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کے 9 آیت پڑھیں گے. نہمیہ کی کتاب اس کا 4 باب اور نہمیہ 9 آیت 4 باب 9 آیت. پر ہم نے اپنے خدا سے دعا کی اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلہ میں پہرا بٹھائے رکھا. داؤد کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت. آمین. پر ہم نے اپنے خدا سے دعا کی اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلہ میں پہرا بٹھائے رکھا. نہمیہ جس نے یہ ٹھانا کہ یروشلم کی فصیل کو کیا کیا جائے، بنایا جائے. آپ کو معلوم ہے کہ یروشلم کی فصیل تھی اور وہ ٹوٹ گئی، اور وہ ایسے نہیں ٹوٹی بلکہ اسے توڑا گیا. اور توڑنے والے کون تھے؟ بابلی دشمن. فصیل دیوار کیوں ٹوٹی؟ یہ ان کا گناہ تھا، یہ ان کی نافرمانی تھی جو ان کی دیواروں کو توڑنے کا باعث بنی ہے. یروشلم جہاں پر خدا ان کی نگاہ ہوتی تھی، جہاں سیون تھا، جہاں پر عہد کا صندوق تھا، ہیکل تھی، جہاں کاہن تھی، لاوی تھی، سب بگڑ گئے. اور آپ دیکھیے کہ وہاں کس قدر خرابی آئی. یرمیہ کی کتاب، حزقیل کی کتاب اس بات کی گواہی دیتی ہے. ہر طرح کا گناہ اور بدی اس شہر کے اندر آ گئی اور وہ دیوار ٹوٹ گئی. دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، بڑی بڑی فصیلیں بھی کیا ہوتی ہیں، وہ ٹوٹ جاتی ہیں، پروٹیکشن ختم ہو جاتی ہے، محافظت ختم ہو جاتی ہے. درندے جانور دشمن چڑھاتے ہیں، سسکار کا باعث بن جاتے ہیں، حیرت کا باعث وہ شہر وہ لوگ بن جاتے ہیں جن کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، جن کے پھاٹک ٹوٹ جاتے ہیں، جن کی دیواریں آگ سے جلا دی جاتی ہیں اور ان کا کچھ بھی نہیں بچتا. نہ صرف ان کے شہر کا نقصان ہوتا ہے، ان کی جانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے. دشمن ان کے شہروں کو کے اندر لوٹ مار کرتا ہے، ان کے جوانوں، ان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو نہ صرف مارتا اور کئی دفعہ اسیر کر کر لے جاتا ہے. دشمن تماشا بناتا ہے. لیکن جب یہ سب کچھ ہو چکتا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دل کے اندر یہ ہے کہ ان کے فصیل بن جائے. آمین. کچھ ہے چاہتے ہیں کہ یہ پھر سے یہ پروٹیکشن کی طرف آ جائے. یہ چاہت کے ساتھ ہوتا ہے، یہ شوق کے ساتھ ہوتا ہے، یہ انسپائریشن کے ساتھ ہوتا ہے کہ دیوار بننی چاہیے، فصیل بننی چاہیے، پروٹیکشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، پھر سے حیرت کا نہیں جو ہے وہ خوشی کا باعث بنے، سسکار کا نہیں عزت کا باعث بنے. چنانچہ فصیل اور یہ دیوار کا ہونا یہ جو ہے عزت کی بات ہے، یہ خوشی کی بات ہے، یہ پروٹیکشن کی بات ہے. اور یہاں پر فصیل گری ہے. بائبل مقدس میں رکھنوں کا بھی ذکر ہے. فصیل
वे पहले रखने बनते हैं, ठीक है। और अगर रखनों का जो है वो ख्याल ना किया जाए, अगर पहले रखनों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ऐन मुमकिन है कि दीवार के अंदर जो है बड़े होल होना शुरू होते हैं और इसी से दीवारें गिर जाती हैं। इसे बाइबल मुकद्दस के अंदर ये रखनों का भी जिक्र है। हिजकिय्याह की किताब के अंदर ये एक बड़ी खूबसूरत आयत है कि क्या है कि मैंने यह निगाह की है, मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसकी रखना भी मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं और कोई ना मिला। इसलिए पहले रखना बना, फिर दीवार टूट गई, ठीक है। पहले रखना बनता है, सुराख होता है, फिर क्या होता है, दीवार टूट जाती है। और खुदा तलाश करने लगा कि इसमें रखना बन चुका है, कोई ऐसा आदमी मिले जो उस रखने के अंदर क्या हो, वो खड़ा हो। कोई भी ना मिला, कोई भी ना मिला। लेकिन जब एक शख्स ऐसा है, जब दीवार बिल्कुल टूट गई, जब बिल्कुल जो है उसके फाटक जो है वो आग से जले हुए थे, एक शख्स जिसका नाम नहम्याह है, वो क्या करने लगा है, उसने विजिट किया और लिखा है जब उसने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर उसने दुआ की। फसील कैसे बनती है, दीवार कैसे बनती है, इसका आगाज कैसे होता है, यह प्रोटेक्शन कैसे आती है, किस तरीके के साथ इज्जत जो है वो फिर से खड़ी होती है, किस तरह से हैरत और संस्कार का बाइस बनने वाली चीजें वो फिर से कैसे वो दोबारा से बहाल होती हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मैं बैठ कर रोने लगा, कई दिनों तक मातम करता रहा और रोजा रखा और यह आसमान के खुदा की हुजूर क्या की है, दुआ की है। अजीज बहनों भाइयों, दीवार बनाने अभी दीवार नहीं बनी है, अभी तो सिर्फ जो है उसको देखा है कि उसकी हालत कैसी है, वो किस कदर जो है वो तबाही का शिकार है। जहां पर दीवारें टूटी फूटी होती हैं, वहां पर दुश्मन कैसे जो है चढ़ाई करता है, कैसी वीरानगी वहां पर होती है, कैसी वहां पर जो है अपना कह लीजिए वहशत वहां पर होती है, और किस कदर जो है वहां पर आप जो है तारीकी को देख सकते हैं, और किस कदर जो है आप देख सकते हैं बंजरपन को देख सकते हैं। कुछ भी नहीं, सिर्फ जो है आपको लंबी लंबी घास नजर आ सकती है, वहां पर सिर्फ जो है आपको जड़ी बूटियां नजर आ सकती हैं, कुछ जो अच्छा नजर नहीं आता है। जो आंखों को बड़ा मालूम हो, जहां पर दीवारें टूटी होती हैं, वो आंखों को भली मालूम नहीं होती है, दिल खून के आंसू वहां पर रोता है। यही कुछ नहम्याह के साथ हुआ। उसने यरूशलेम को देखा, उसने जो है याद किया होगा कि यहाँ पर तो गीत नगमे रागनियां होती थी, यहाँ पर तो नबूवतें होती थी, यहाँ पर तो दुआएं होती थी, यहाँ तो नबी जो है वो क्या किया करते थे, आते थे, वर्शिप होती थी, सताइश होती थी, यहाँ पर तो उसकी निगाह होती थी, उसकी हुजूरी यहाँ पर होती थी, उसकी हैकल यहाँ पर होती थी। जो दाऊद बादशाह का तख्त इस जगह के ऊपर होता था, सब कुछ नजर नहीं आ रहा है, सब कुछ खत्म हो गया है। क्या इस तरीके के साथ फिर बहाली हो सकती है? हाँ, हो सकती है। आगाज क्या है? दुआ। आमीन। आगाज क्या है? बैठ जाइए, रोजा रखिए और दुआ करना शुरू करें। आमीन। फिर ये वापिस आता है और वहां पर दोबारा बादशाह के हुजूर भी जो है वो खड़ा होता है, ताकि जो है वो साथी था, वो खुदा जो है बादशाह को महफिलाता था। बादशाह ने उसकी सूरत देखी, बड़ी उदास थी। उसने कहा, ये नहम्याह, मैंने कभी तुझे इस तरह उदास नहीं देखा है, जो है तेरे अंदर क्या दुख है, तेरे अंदर क्या गम है। बादशाह ने जो है उससे फरमाया कि किस बात के लिए तेरी दरखास्त है। आप गौर से सुनिए, जब आप नहम्याह दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत का आखिरी हिस्सा पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, तब मैंने आसमान के खुदा से दुआ की। तब मैंने क्या किया? अब देखिए, बादशाह सामने है, बादशाह का तख्त लगा हुआ है और वो क्या कर रहा है?
جو ہے دعا کر رہا ہے. جو ہے میں کہوں گا کہ بائبل کی سب سے جو ہے مختصر ترین دعا تھی. تب میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی. پھر میں نے بادشاہ سے کہا اگر بادشاہ کی مرضی ہو اور اگر تیرے خادم پر تیرے کرم کی نظر ہو تو مجھے یہودا میں میرے باپ دادا کی قبروں کے شہر کو بھیج دی تاکہ میں اسے تعمیر کروں. ٹھیک ہے. آپ کتنی دیر ٹھیک سے دعا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. جب آپ بادشاہ کے اپنے آفیسر کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ جو اسے کہیں کہ میں نے آسمان کے خدا سے دعا کی اور اسے کہا, جب یہ کہا ہوگا بادشاہ نے جب نہمیہ سے پوچھا کہ تیری کیا درخواست ہے, اسے پٹ اپنے آسمان سے خدا سے کہا خدا میری مدد کر. ایسے کہا ہوگا یا کہا خدا جو میں کہوں یہ میری بات کو قبول کر لے. یہ ایک جملے میں یہ ایک جو ہے 2-3 جیسے الفاظ میں لارڈ ہیلپ می, ٹھیک ہے, لارڈ ہیلپ می یہ کہا, یا خداوند جو ہے اگر جو کچھ میں کہوں یا اندر جلدی سے کہا ہوگا آسمان کے خدا سے کہا کہ اے خداوند جو میں کہوں یہ میری سن لے. اور جب اس نے یہ کہا وہ ہو گیا. اور سے سنیے مختصر دعائیں, ٹھیک ہے, وہ لمبی دعا نہیں, اتنی لمبی دعا, صرف جو ہے مختصر ترین دعا. آمین. کتنی دعا؟ ویری شارٹ پریئر. ٹھیک ہے. اور ویری شارٹ پریئر جو ہے تب ہوتی ہے جب پیچھے لانگ پریئرز ہو رہی ہوتی ہے. آمین. جب آپ جو ہے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ آپ کے لیے جو ہے مختصر پریئر بھی جو ہے وہ کام کرتی ہے. لیکن جو ہے جب پیچھے دعائیں اتنی نہیں کی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر کس پر آپ پٹ کے پٹ جواب میں جائے. آمین. چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ فصیل بنانے کے لیے یا دیوار بنانے کے لیے جو ہے کیا ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہے پیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے جو ہے جھکنے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے فاسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے, اس کے لیے جو ہے اپنے آپ کو جھکانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس کے لیے جو ہے گھٹنے ٹیکنے کی ضرورت ہوتی ہے, خدا کے حضور دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے جو ہے سارے وسائل کو بروکار لانے کی ضرورت ہوتی ہے. آمین. اور اس کے بعد شخص آج کی مجھے جانے دے اور میں وہاں پر جو ہے اپنے باپ دادا کی جو ہے کہ شہر کو کیا کر سکوں, تعمیر کر سکوں. پریز دی لارڈ. اور جب آپ یہ دیکھیں کہ دشمن کبھی نہیں چاہتا کہ آپ پروٹیکشن کے اندر رہیں, دشمن کبھی نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے خوشی والی زندگی بسر کریں, دشمن نہیں چاہتا کہ آپ کے ہونٹوں پر گیت نغمے اور راگنیاں ہو, دشمن نہیں چاہتا کہ آپ پھر سے جو ہے بحال ہو جائیں, اور وہ آپ کو کبھی جو ہے موٹیویٹ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا, بلکہ جو ہے وہ رکاوٹیں وہ ڈالے گا کہ کیا کیا جا سکے, دیوار نہ بنے, فصیل نہ بنے. یہ دشمن کی چلاکی ہے. وہ جو ہے ان دنوں میں آپ کو معلوم ہے کہ میں ان چیزوں کے اوپر آپ کو پیغامات بھی سنڈے کو سنا رہا ہوں کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہے ہم نے خداوند کے لیے خداوند کی پروٹیکشن کے اندر آنا ہے, اپنی دیوار کو کھڑا کرنا اور دشمن کی جو ہے ساری فصیلوں کو, دشمن کے سارے کلوں کو وہ اٹھانا ہے اور جو ہے اپنی فصیل کو تعمیر کرنا ہے. اور یہاں پر جو ہے آپ کو پھر سے موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں, اور وہ موٹیویشن یہ ہے کہ دعاؤں کے ذریعے سے جن کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں یا جن کے جو ہے دیواروں کے اندر رکھنے بنے ہوئے ہیں, ان کا ایک ہی وے ہے, ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ کیا ہے اگر رکھنے ہیں تو اس میں رکھنوں میں کھڑے ہوں. آمین. اگر دیوار ٹوٹی ہے تو اس میں جو ہے بہت محنت ہے, اس میں بڑی جو ہے وہ جانکشانی کی ضرورت ہوگی, اور یہ جو ہے اس میں بہت جو ہے آپ کو پیشن لینے کی ضرورت ہوگی, اور بڑی جو ہے بڑی دعاؤں کی وہ ضرورت ہوگی. یہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو جو ہے کیا کرنا ہوگا, خداوند کے حضور میں جھکنا ہوگا. آمین. اور پھر آپ دیکھیے کہ چھوٹی سی دعائیں بھی وہ کام کریں گی. پریز دی لارڈ. جو آپ کی ضرورت ہوگی وہ ایک دم سے یہ پیشن کے ساتھ ہوگا. جب ہمارے اندر کوئی پیشن نہیں ہوتا کسی کام کو کرنے کے لیے تو پھر جو ہے ہم بڑی لمبی دعائیں بھی کر لیں تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو ہے بڑے جو ہے جو مرضی کر لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیے جب اس کے اندر پیشن آیا, جب اس نے یہ ٹھان لیا, ایک چھوٹی سی مختصر دعا جب وہ کام کر گئی. خدا نے اس کی دعا کا اسے فوراً جواب دیا اور بادشاہ نے گرانٹ کیا کہ تو جا سکتا ہے. اسے جو ہے وہ جانے دیا. اور پھر دیکھیے کہ کس طرح کی کتاب جب انہوں نے بنانا شروع کیا ہے, دشمن چڑھائی کرنے لگا, پریشانی پیدا کرنے لگا,
اور ان کو جو ہے ان کو روکنے لگا کہ یہ دوبارہ سے جو ہے خوشی شادمانی والی زندگی بسر نہ کر سکے. ہمارا دشمن ایسا ہی ہے. اور بہت دفعہ جب دیواریں گر جاتی ہیں یا رکھنے بن جاتی ہیں، دونوں صورتحال ہے. رکھنا پہلے بنتا ہے، دیوار بعد میں ٹوٹتی ہے. جب رکھنے بن چکی ہوتی ہیں یا دیوار ٹوٹ چکی ہوتی ہے تو پھر جو ہے یا تو کھڑے ہوں، اس کے درمیان میں کھڑے ہوں اور جو ہے ان رکھنوں ان سراخوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں تاکہ دشمن کو کوئی موقع نہ ملے. شیطان بدل ابلیس کی قوت جو ہے یہ موقعوں کو جو ہے وہ رکھنوں کو سراخوں کو دیکھتی ہے، وہ گھس جاتی ہیں اور جو ہے وہ اندر داخل ہو جاتی ہیں اور ان کے گھسنے کی دیر ہی ہے تو وہ سب کچھ جو ہے ان کے کنٹرول میں ہو جاتا ہے. اس لیے ضرور ہے کہ اس کی رکھنوں کے سامنے کھڑا ہو سکے. اگر بالکل دیوار ٹوٹ بھی چکی ہے تو یہ بات کہیے کہ جو ہے امید باقی نہیں ہے، امید باقی ہے، یہ دیوار کھڑی کی جا سکتی ہے. پریز دی لارڈ. خدا موجود ہے، خدا دیکھتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ پھر سے جو ہے یروشلم کی دیوار جو وہ بحال ہو جائے. آپ کو معلوم ہے ایک دن جو ہے داؤد بادشاہ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی. وہ گناہ کر بیٹھا، بدکاری کر بیٹھا بثشبہ کے ساتھ. جب اس نے گناہ کیا تو زبور 51 کے اندر جب وہ اپنا اس کا ذکر کرتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے اور وہ ایک بار کہتا ہے، اسی زبور کے آخری حصے میں وہ یہ بیان کرتا ہے، اپنے کرم سے سیون کے ساتھ بھلائی کر، یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر. ٹھیک ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر، تب تو صداقت کی قربانی اور سوکھتی قربانی اور پوری سوکھتی قربانی سے خوش ہوگا اور وہ تیرے مذہب پر بچڑے چڑھائیں گے. آمین. تب یہ سارا کام ممکن ہو سکتا ہے. کہتا ہے میری فصیل ٹوٹ چکی ہے، یروشلم کی فصیل ٹوٹ گئی ہے. یروشلم کی کیا کر فصیل بنا. میرے گناہ نے، میری بدی نے، میری بدکاری نے جو ہے وہ فصیل کو توڑ دیا ہے. اپنے کرم سے سیون کے ساتھ بھلائی کر، یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر، تب جو ہے قربانیاں ہوں گی، تب جو ہے وہ جو ہے خدا تو خوش ہوگا. عزیز بہنوں بھائیوں، ٹوٹی دیواروں اور جو ہے ٹوٹی فصیلوں کے درمیان میں قربانیاں جو ہے ناممکن ہے اور یہ خدا کو قطعی خوش نہیں کر سکتی ہیں. رکھنے بنے ہوں اور دیواریں ٹوٹی ہو تو کس طرح پر صداقت کی قربانیاں اور پوری سوگ کی قربانیاں اس کے حضور میں پیش کی جا سکتی ہیں. کس طرح پر اس کے مذہبوں کے اوپر یہ سب کچھ چڑھایا جائے گا اور ہمارا خدا خوش ہوگا. یہ ہو نہیں سکتا ہے. دیواریں بری ہوئی ہوں، جو ہے پھاٹک جو ہے مضبوط ہوں اور ان کے درمیان میں جب قربانی ہوتی ہے تو خدا خوش ہوتا ہے. ہاللویا. اور آپ یہ دیکھیں کہ کہیں پر بھی آپ کو اس سارے دورانیہ کے اندر نہیں معلوم پڑے گا کہ وہ قربانیاں کر رہے ہیں. وہ اس یا ٹوٹی فصیلوں کے درمیان میں کس طرح پر اپنے خدا کو راضی کر سکتے ہیں. جب تک دیواریں بند نہیں جاتی، جب فصیل بند نہیں جاتی، تب تک جو ہے قربانیاں کرنا جو ہے یہ میں فضول تو نہیں کہوں گا، یہ بے فائدہ ہوگا. یہ کچھ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پہلے سب کچھ جو ہے آرڈر کے اندر ہو، سب کچھ جو ہے وہ ٹھیک طریقے کے ساتھ کیا جائے، خدا اس سے خوش ہوگا. اس لیے داؤد کہتا ہے میں کس طرح قربانی لے کر تیرے حضور میں حاضر ہوں، میں کس طرح پر تیرے حضور میں اپنی اس یا ٹوٹی پھوٹی لائف کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہو سکتا ہوں. مجھے بتا میں کیسے جو ہے کروں، کیونکہ قربانی میں تیری خوشی نہیں ہوگی، ورنہ میں دیتا سوچی قربانی سے تجھے کچھ خوشی نہیں ہے، میں کیسے لے کر جاؤں. یہ اس نے یہ بات کہی ہے کیونکہ وہ اپنی حالت سے سوچوا تو تھا. اس نے اپنے آپ کو توڑ لیا، اس نے اپنے آپ کو جب اپنے آپ کو توڑا تو اس کی فصیل بن گئی. آمین. یہ ہے کیونکہ ہماری فصیلیں اس لیے نہیں بنتی کیونکہ ہم ٹوٹتے نہیں ہیں، اس لیے ہماری یہ فصیلیں ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں. فصیلیں ٹوٹی پھوٹی اس لیے ہیں کہ ہم نے ابھی اپنے آپ کو نہیں توڑا. جب ہم ٹوٹتے ہیں تو فصیلیں تب بننا شروع ہوتی ہیں. آمین. فصیلیں تب بنیں گی. اور جب جو ہے داؤد نے جو ہے اپنے آپ کو شکستہ کیا تو کیا ہونا شروع ہوا؟ کہنے لگا کہ میری فصیل بنا دے.
आमीन। शिकस्ता रूह खुदा की करवानी है। ऐ खुदा तो शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। अपने कर्म से सिय्योन की सा बनाई कर, यरूशलेम की फसील को तब्दील कर। जब शिकस्ता हुआ, जब उसने अपने आप को जो है वो खाली कर दिया, जब अपने आप को तोड़ दिया, क्या हुआ? फसील भी बन गई है। आमीन। भाइयों, उन्होंने क्या क्या किया? जब दुश्मन ने फिर से यह करना शुरू किया कि ये दोबारा ना बनाए, जब फसीलें बनना ये टूटी हुई दोबारा बनने की कोशिश हो रही होती है, उस वक्त प्रेशर बहुत होता है। उस वक्त जो है पुलिस की पूरी कोशिश होती है कि एक ईंट भी ना बने, ये कहीं पर भी तबदील ना हो सके, और इसके लिए तगड़ो है, इसके लिए जिदोजहद है, इसके लिए जो है बड़ी पावर दिखाना पड़ती है। और ये उन्होंने क्या किया है? जब मुश्किल आना शुरू होगी, तब उन्होंने क्या करना शुरू किया? जो मैंने आयत पढ़ी, और हमने अपने खुदा से दुआ की। आमीन। और हमने अपने खुदा से क्या की है? दुआ की। जब देखिए कि जब उसने सारी सूरत हाल को देखा तो क्या कहा? किया? दुआ की। जब उसने इसको तमीर करना चाहा तो क्या किया? दुआ की। जब उसने दीवार के दरमियान बनने में रुकावटें पेश होना शुरू हुई, और जब दुश्मन ने दोबारा से जब परेशानियां पैदा करना शुरू की, तो फिर उसने क्या किया? अजीज बहन भाइयों, हम किस तरीके के साथ इस बात को रद्द कर सकते हैं या इसको भूल सकते हैं कि अगर हम इस दुआ को पीछे कर दे और कहें कि हमारी दीवारें भी ठीक रहें और हमारी दीवारें भी बन जाएं, ये मुमकिन नहीं है। याद रखिए और से सुनिए, जहां पर रखने हैं वहां पर खड़ा होना पड़ेगा। जहां पर दीवारें टूटी हुई है उसको तबीर करने के लिए दुआओं का एक बहुत बड़ा एक्शन लेना होगा। और फिर गौर से सुनिए, जिनकी दीवारें बनी हुई हैं, जिनकी दीवारें मजबूत है, और उनको तो और हिफाजत करना होगी। ये बात कही दे कोई शख्स कि मेरी दीवार तो मजबूत है, तो मुझे अब दुआ करने की जरूरत नहीं है। दीवारें दुआओं से कायम होती है, दीवारें दुआओं से मजबूत होती हैं, और दीवारें दुआओं के साथ दीवारें बनती हैं, फसीलें बनती हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके रात और दिन उनके सबब से दिन और रात उनके मुकाबले में पहरा बैठाए रखा। ये दो बातें जेल में रखी। खुदा, जब हम अपने खुदा को कादिर मुतलिक समझते हैं, खुदा को क्या समझते हैं? हम कादिर मुतलिक है, तो हम क्या करते हैं? उसे दुआ करते हैं। खुदा तो कादिर मुतलिक है, ठीक है, मेरा भरोसा, मेरी यकीन, मेरी आस तुझ पर है। जी, अब क्या करने की जरूरत है? फिर आपको खाने की क्या जरूरत है? वो तो मैंने दुआ कर ली ही है, ठीक है। ये हमारी जिम्मेदारी है। दोनों बातें हैं। दुआ जो हम खुदा से करते हैं, उसकी हम इसलिए दुआ करते हैं कि वो हमारे दुआओं को सुनता है और जवाब देता है। और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम पैरों में उठाएं। आमीन। ये हमारी जिम्मे है, ठीक है। आपने जिम्मेदारी भी कर दी। ये नहीं कि हम कहते ना कि चाहते हैं कि ठीक चले। अगर कोई ठोकर खा जाता है, अगर वो सही तौर पर ठीक राज के नहीं साथ चलता, तो ठोकर खाए तो कहेंगे भी मैं गिर गया हूँ, ये खुदा की मर्जी नहीं, ठीक है। अगर कोई शख्स इम्तहानात में फेल हो जाए, ठीक है, और मेहनत ना करे, फेल हो जाएगा, खुदा की मर्जी थी कि मैं फेल हो जाऊँ, ठीक है। हरगिज़ ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या करने की जरूरत है? अपनी जिम्मेदारी को करने की बहुत जरूरत होती है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बात सुनिए, और खास दफा जब मेहनत और जदोजहद हो रही होती है, जब मेहनत और जदोजहद हो रही होती है, तब भी क्या होता है? थक जाते हैं, और दुश्मन कहता है कि तुम मजीद ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। और अजीब सी बातें की जाती हैं, डराना धमकाना इस जगह के ऊपर होना शुरू हो जाता है कि तू नहीं कर सकता। मायूसी, नाउमीदी के बादल बार बार आते हैं, तू नहीं हो सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता है। बहुत से सुनिए, फिर क्या करने की जरूरत है? नेहमिया 6 बाब के अंदर आयत लिखी है, 9वीं आयत के अंदर लिखा है, देखो वो सब तो हमको डराना चाहते थे और कहते थे कि इस काम में उनके हाथ ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वो होने ही का नहीं। पर अब ऐ खुदा तो मेरे हाथों को जोर बख्श। आमीन।
क्या कर? इसका मतलब यह है कि still pray, amen, still pray, praise the Lord। क्या करने की जरूरत है? दुआओं की जरूरत है। ठीक है, अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे। जब जो है दीवार के अंदर रखना पड़ जाए तो क्या करने की जरूरत है? जब जो है दीवार टूट जाए तो क्या करने की जरूरत है? ओ हालेलुया। और जब जो है दुश्मन फिर से चढ़ाई करे कि दीवार ना बनाई जाए तो क्या करने की जरूरत है? और जब आपने अंदर या कोई नाउमीदी या मायूसी आने की कोशिश हो और जब डराना धमकाना कोई शुरू करे तो फिर क्या करने की जरूरत है? दुआ। प्रेज द लॉर्ड। पर ऐ खुदा तू मेरे हाथों को क्या कर? जोर बख्श। तू मेरे हाथों को क्या कर? वो कहते थे, वो डरना चाहते थे और कहते थे कि इस काम में उनके हाथ ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वो होने ही का नहीं, कि ये जो है खड़े नहीं हो सकते, ये खबर नहीं हो सकते हैं, इनकी फसलें नहीं बन सकती हैं। दुश्मन बार बार मुस्तदी के साथ, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि इतनी होशियारी चिराकी के साथ बार आकर एक ही बात जो है वो करता है, ताकि जो है हमारे ज़हनों, हमारे ख्यालों, हमारे इरादों को इस कदर कमजोर कर दे कि हम आगे ही ना बढ़ सके, हम आगे ही मूव ना कर सके। इसलिए इस दौरान में क्या कहने की जरूरत है? ऐ खुदा तू मेरे हाथों को क्या कर दे? आमीन। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। विदिन 52 डेज ये फिर क्या हुई है? वो दीवार बन गई। जब दीवार बन गई तो फिर क्या होना शुरू हुआ? वहां पर कलाम होना शुरू हुआ, वहां पर गीत और नगमे और आगनियां होनी शुरू हुई, वहां पर कुर्बानियां होना शुरू हुई, वहां पर शादमानी होना शुरू हुई, वहां पर जो है खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलना शुरू हुआ और दुश्मन खामोश हो गया। दुश्मन मुंह देखता रह गया, दुश्मन की सारी चिराकियां खत्म हो गई। प्रेज द लॉर्ड। करने की क्या जरूरत है? हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? बोलिए। हालेलुया। क्या करना चाहिए? दुआ करना चाहिए। ये यह नहम्याह की किताब के अंदर जो मेजर चीज आपको नजर आएगी कि वो हर वक्त दुआ और हर वक्त खुदा की पर भरोसा, हर वक्त खुदा के पर यकीन, हर वक्त जो है इसी बात के ऊपर थी। कमजोर पड़ते मेरे हाथों को खुदा जोर बख्शे, और खुदा क्या करता था? उनको स्ट्रेंथ देता था, उनको वो जोर बख्शता था, उनको पावर देता था। ऐ मेरे बच्चों, यह जोर पकड़ो और फसील को बनाओ ताकि महफूज हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। खुदा चाहता है हम में से हर एक की जिंदगियां महफूज हो। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियों के अंदर चैन हो, हमारी जिंदगियों के अंदर सुकून हो, हमारे अंदर जो है खुदा का फजल हो। वो चाहता है कि हम जो है राहत के साथ जिंदगी बसर करें, जो शिफा की हालत के अंदर जिंदगी बसर करें, शादमानी की हालत में जिंदगी बसर करें। इसके लिए अपने हाथों को अपने हाथों के लिए उससे जोर मांगने की जरूरत है। इसके लिए अपने सुरों को उसके सामने झुकाने की जरूरत है, अपने घुटने को उसके सामने टेकने की जरूरत है, अपने मुंह को उसके सामने खोलने की जरूरत है। ये इस बात के ऊपर सिर्फ रोते ना रहे मेरी दीवार टूट गई, मेरी दीवार टूट गई, या ये बंद कीजिए, हाँ रखना हो गया, मैं क्या करूंगा? या इससे पहले कि दुश्मन जो है रखनों के अंदर या घुस जाए तो सामने या रखनों के सामने खड़े हो जाए, या ये देखते रह जाए कि अब दुआ टूट गई है तो वो तमाशा बनाता रहे, तो बजाय इससे कि तमाशा बना जाए या कि सुस्कार और हैरत का बाइस बना जाए, उठिए और अपने खुदा उनके सामने झुक जाएगी। हालेलुया। दीवार टूट गई तो क्या हुआ? ठीक है, फिर से भी बन सकती है। बाइबल मुकद्दस में जो है हमें ये राह मिलती है। नहम्याह की किताब इस बात की दलील है कि अगर दीवार टूटी है, बेशक नाफरमानी बदकारी के सबब से ये दीवारें टूटती है, लेकिन अगर यह कोई शख्स बहाल होना चाहता है, अगर कोई शख्स जो है फिर से खड़ा होना चाहता है, उसके लिए उम्मीद है। हालेलुया। दीवार खड़े होने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए अपने हाथों को जोरावर बनाना होगा। इसके लिए जो है अपने आप को उसके सामने खाली करना होगा। अगर फसील टूट गई है
दिल चाहता है कुर्बानी करने को, दिल चाहता है दुआ करने को, नहीं हो पा रही। दुआ करने की या कलाम पढ़ने की करना चाहते हैं, कलाम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन नहीं पढ़ा जाता, इसलिए कि फसील टूटी हुई है। ये दाऊद का सा हाल था जिसने गुनाह किया, लेकिन जब वो ताइब हो गया, जब उसने अपने आप को सामने शिकस्त कर दिया, जब उसने अपने आप को तोड़ दिया, उसकी फसील आप बन गई। आइए अपने आप को उसके सामने खाली करें, उसके सामने अपने आप को झुकाएं और उससे कहें मेरी फसील तब्दील कर, मुझे फिर से खड़ा कर दे, मेरी दीवार को फिर से खड़ा कर दे, मेरे घराने की दीवारों को मजबूत कर दे, उसके फाटकों को मजबूत कर दे। फिर देखिए जो है वो किस तरीके के साथ गेट्स मजबूत होंगे, जो है वॉल्स मजबूत हो जाएंगी, ऐसे फसीलदार जो है जगह बन जाएंगी। दुश्मन जो है वो ढूंढता रहेगा, सिर्फ जो है वो ऐसे ही होगा जैसे यूं के घर के चौकी से चक्कर ही मारता था, उसको ये भी उसको इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस घर के लिए घुस भी सके, क्योंकि खुदा ने उसके चौकी फसील बनाई हुई थी। आइए खुदा की फसील को जो है जब बनाना शुरू करे, हालेलुया, जो है अपने आप को उसके सामने तोड़े। अगर समझते हैं कि ये चीजें हैं जिसके सबब से मेरे घर के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर जो है मेरी दीवार टूट गई है, आइए तमीर कीजिए और ये नहम्याह की तरह का पैशन लेकर यह दीवार को बनाना शुरू करें। प्रेज द लॉर्ड। वन एंड वन ओनली वे, और वो है दुआ। ये एक ही वे है कि आप अपने खुदा के सामने झुका जाए और उसे मदद को मांगा जाए कि खुदा मेरे घर के चौगिर्द यह फसील बन जाए, मेरी फसील तमीर हो जाए। दीवारों में रखना है, मैं इसको बंद कर लूं, मैं उसके सामने खड़ा हूँगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं एकराम खुदा तेरे सामने झुकता हूँ, मैं एकराम खुदा अपनी जिंदगी की तामीर के लिए यह तेरे सामने झुकता हूँ, मैं एकराम खुदा अपने दिल की हिफाजत के लिए यह तेरे सामने झुकता हूँ। एकराम खुदा एक मेरे दिल की दीवारें कमजोर पड़ गई हैं, एकराम खुदा ये करीब है कि गिर जाएं, लेकिन मैं इसको खुदा तेरे कलाम से मजबूत करता हूँ। एकदम खुदा मैं आप जो है अपने आप को मजबूत करता हूँ, मैं तेरी कुदरत में और तुझ में अपने आप को मजबूत करता हूँ। हालेलुया। आइए थोड़ी देर के लिए उसके सामने यहाँ अपने दिल को हल्का कीजिए, अपने दिल को उसके सामने दे दें, और जो लोग जो है तामीरात करना चाहते हैं वो करने के लिए अपने खुदा के सामने जब पेश हो, देखिए कहाँ कहाँ रखना है या कहाँ कहाँ दीवार टूट रही है या टूट चुकी है। आइए यह फिर से अपनी दीवारों को मजबूत करें। यीशु का खून, यीशु का कलाम, रूहुल कुद्दूस उसके जो है असिस्टेंस हमें हासिल है। आइए खुदा से मदद को मांगना शुरू करें, खुदा से जोर अपने लिए और अपने खानदानों के लिए मांगना शुरू करें। नहम्याह और उसके लोगों ने मिलकर अपने खानदानों के लिए जो है दुआएं उठाई हैं और उन्हें अपने घरों के सामने ये वो दीवारें तमीर की हैं। यरूशलेम के लोगों ने अपने घरों के सामने जो दीवारें थी उन्होंने खुद तमीर किया है। आइए गीतों और रागियों की फिर बहाली के लिए, यह कलाम की बहाली के लिए, जो है कुर्बानियों की बहाली के लिए, खुदा की हुजूरी की बहाली के लिए, खुदा के जलाल की बहाली के लिए कि वो हमारी जिंदगी में फिर से नुमाया हो, अपनी बरकतों की बहाली के लिए, यह रोयत की शादाबी की बहाली के लिए, यह खेतों में हरियाली के लिए, खुशहाली के लिए, शिफा के लिए, फिर से यह खुदा अपना हाथ बढ़ाए, फिर से मेरे ऊपर उसकी नजर हो, फिर से वो निगाह करे, फिर से वो मुझे फिर से खड़ा कर दे। तो इसके लिए जरूर है कि आप उसके सामने झुक जाएं, फिर से उसके सामने अपने आप को खाली कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक्स यू जीसस क्राइस्ट। पेश कीजिए अपनी दुआओं को उसके हुजूर में। हालेलुया। दुश्मन कितने मर्जी कोशिश कर ले, दुश्मन तो ऐसा ही करेगा, वो गम करेगा, वो परेशान करेगा, वो डराएगा, वो धमकाएगा, लेकिन हम उसकी अनसुनी कर अपने खुदा से कहे तुम मेरे हाथों को जोर बख्श। अनसुनी कर रहे अपने खुदा की भरोसा कर रखिए, क्या खुदा हम इसे जल्द तामीर कर देना चाहते हैं। फिर से शैतान और उसकी कुव्वतों को की अनसुनी कर खुदा उससे कहे क्या खुदा तू मेरी मदद कर और मेरे घराने को बरकत दे, मुझे शिफा दे और मुझे भर दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट।